Morning guys, we're heading to Simala, Cebu. So nagsakay na big bus with my family banding. We'll update you later guys. Hello guys, so update for today na namin karoon din sa San Fernando. So paano na i-text na lang siguro mga 30 minutes going to Simala. So we'll update you later guys. Today guys, na namin dyan sa Tartar, Cebu. So happy na may mabot sa Simala, Cebu nga. So we'll update you later guys. Update for today guys. So na namin karoon dyan sa Tartar City, Cebu. So namin rin so happy na dyan may mabot sa Simala, Cebu nga. Ayan guys. So makikita natin yung dyan, yung Gaisano brand in Tartar City, Cebu. Yan lang guys, an update. So see you later. For today guys, so panulog natin sa Simala. Already kasana pa daw sa Simala. Sa kami yung tricycle. See you later guys. I love you so much. Bye-bye. Hi, Gian. Hi, Ate. Maraming salamat. Hi, Bing. Good afternoon. So, na namin karoon diri sa Simala, Cebu nga. Cebu, ni Diyos. Money diri guys, going to Mindogon, Mama Mary. So mao na ang shrine ni Mama Mary diri sa Simala, Cebu nga. Si mao na siya guys. So mao na ni proceeding nami sa diha shrine ni Mama Mary diri sa Simala, Cebu nga, Cebu. So mo na yung situation diri karon, daghan kay mga tao diri kay today is April 20, 2025. Easter Sunday. So maron ting dagko ting visit ni Mama Mary diri sa. Hello guys, sa dili pa may mosulod sa shrine ni Mama Mary, so mga sa may diri sa Carinderia. So manilang mga sudan diri. So lamay kayo magpili ra tawo sa atong ganahan. Okay. Yan lang guys.